Dear students, this is Afsana Awal. Today I will take your English class and our today's topic is word meaning from 6 to 12. So let's start our class. Look at the board, students. This is word meaning and this is our today's topic. Now number 6. In the previous class we learned from number 1 to 5 the word meanings, and today from 6 to 12. So number 6 is goat. G-O-A-T, goat. G-O-A-T, goat. G-O-A-T, goat. Goat means ছাগল. ছকার ছা গ ল, ছাগল. ছকার ছা গ ল, ছাগল. ছকার ছা গ ল, ছাগল. So G-O-A-T, goat means ছাগল. Now number 7. Number 7 is mango. M-A-N-G-O, mango. M-A-N-G-O, mango. M-A-N-G-O, mango. Mango means am. Shorea mo am. Shorea mo am. Shorea mo am. So mango means am. M-A-N-G-O, mango means am. Shorea mo am. Now number 8 is kite. K-I-T-E, kite. K-I-T-E, kite. K-I-T-E, kite. Kite means ঘুড়ি. ঘরস্যকার ঘু, দশিনর রস্যইকার রি, ঘুড়ি. ঘরস্যকার ঘু, দশিনর রস্যইকার রি, ঘুড়ি. ঘরস্যকার ঘু, দশিনর রস্যইকার রি, ঘুড়ি. So kite means ঘুড়ি. Now number 9. Number 9 is nose. N-O-S-E, nose. N-O-S-E, nose. N-O-S-E, nose. Nose means নাক. দন্ত ন আকার না, ক নাক. দন্ত ন আকার না, ক নাক. দন্ত ন আকার না, ক নাক. So nose, N-O-S-E, nose means নাক. দন্ত ন আকার না, ক নাক. Now number 10. Number 10 is banana. B-A-N-A-N-A, banana. B-A-N-A-N-A, banana. B-A-N-A-N-A, banana. Banana means কলা. ক ল আকার লা, কলা. ক ল আকার লা, কলা. ক ল আকার লা, কলা. So banana, B-A-N-A-N-A, banana means কলা. ক ল আকার লা, কলা. Now number 11. Number 11 is egg. E-double-G, egg. E-double-G, egg. E-double-G, egg. Egg means ডিম. দর্শিকা ডি ম, ডিম. দর্শিকা ডি ম, ডিম. দর্শিকা ডি ম, ডিম. So E-double-G, egg means ডিম. দর্শিকা ডি ম, ডিম. Now number 12. The last one is dog. D-O-G, dog. D-O-G, dog. D-O-G, dog. Dog means কুকুর. করহস্যকার কু, করহস্যকার কু, বসনর, কুকুর. করহস্যকার কু, করহস্যকার কু, বসনর, কুকুর. করহস্যকার কু, করহস্যকার কু, বসনর, কুকুর. So number 12, D-O-G, dog means কুকুর. করহস্যকার কু, করহস্যকার কু, বসনর, কুকুর. Okay students, stay safe, stay well, take care, Allah Hafiz.